Hi guys! Good morning! Please follow and subscribe my YouTube channel. Andito po tayo ngayon sa Strive e-bike, Bacoor branch. Ito po yung mga available natin na 4 wheels na andito ngayon sa shop namin. 4 wheels with steering na po yan. Ayan po. Steering with dashcam na rin po yan. Ayan po yung ating screen. Ayan. May free mini fan na rin po yan. And free extra tire. Ayan po yung kanyang camera. Yes, cam po yan. So, ayan po yung ating 4 wheels. Ayan po. SpongeBob. Naman yung mga e-bike natin nasa labas. Yung iba, ayan. Ito naman, naka-solar na po yan. Ayan, solar na po. Free mini fan. Trapal. At ito naman yung mga 2 wheels natin. Yan, mini cruise na po yan. Ito naman po yung adjustable natin. At ito naman